ассалому алайкум бародару, салом ба ҳамаи подписчикони канали Авто Лайф. рӯзи ҳар яки шуморо ба хайру шодӣ мегӯям бародарони азиз. дар ин аввор якчанд мошинои беҳтарин аз мошинбозор омода кардем ва барои шуморо пешкаш мегардонем. навора то охира тамошо кунед, албатта ки дастгирӯи худатонро фаромӯш накунед. наворда яктаи лайка бигзоред ва фикротонро дар комментария бинависонед. ба шумо тамошои хуба хоҳон ҳастем. саломат ва зинда бошед. BMW F10 бародаро солаш 2010 Европа, объёми 2.8 қати бензин. То расходуш да 12 литр расход дорад. марамат салон шак мегирем, салон шам як тамошо кунем. обогрев сидений, лифт сидений, люкам дора, автопилот, мультирул, старт-стоп шуҷада, коробка автомат, бо компютер, климат контрол, обогревҳои пеш, қафо гарм, хона кор мекунад. хоб пулай мегем. нақша част уфтияка нақша нарх 190 000 мегӯяд. номра кара мемонам, занг бизанен, бо барои шуморо бештар маълумот метаван. номерош 92 779 97 79. Toyota Camry бародаро, Camry 2010 солай. XL вагонай мошин. Уҷатош 1 сол. Хоб растамош кам шуда ага 4 балон нав. Салон шак. Растамош кашидан ша 1 ҳафта шуда. марамат на салон шак тамошо кунем. обогрев лифт, мультирулай, коробка автомат, старт-стоп, кондиционер кор мекунад, бо компютер, климат контрол. люкам дора. объёми моторош 3.5 май бензин. нақша 155 000 ака бо муомила дора. номра кара мемонам, занг бизанем, барои шуморо бештар маълумот метаван. 92 702 40 00. Toyota Corolla бародаро, Corolla 1 солаш 2004. объёми 1.3 қати газ бензинай. уҷатош аст. уҷатошам ҳаст. марамат тамошо мекунем. номра кара мемонам, занг бизанем, бо барои шуморо бештар маълумот метавам. ай бо ин автомобил ҳонати мошина чӣ хел акам масалан зур аст. ҳама той дорад. соза не. марамат салон шак тамошо кунем. электропакет, коробкаш автоматай. хоб салон тоза. оля он нахлакам бозор дакайрам. 70 гуфтаасен хаб бо муомила дорам. шумо 70 000 гуфтаасен ане бо муомила дорад. хеле вариантҳои алиши дорад фақат сум. خب نمره تلفن ابو اکمونه 001 001 88 88 60
62 52. 62 و 52. خب زنگ بزنید یکو برای شما را انا بیشتر معلومات میتن. بوین اخیل نوبتی ماشینا خونده صنعت سالش 2013 سال تانیروفکا کردگی وجا تانیروفکاش 11 ماه دیگه سویچ خیختون دیدین 4 تا بالون نو کاری ایو خانه مرا سالن شاک تماشا کنید коробкаш механика با фирма короб ҳаби моторш да бензин اگر این طرف سلام شما بگیریم سلام شما تماشا کنید کروکاش автомат لابا بابا او بزرگ دارم بابا یا اون چی؟ مال یو نیست تجربه ده از او رای بریم مال مال خب خونه سنت تر برادرات نقش از 100,000 میگه نمره شما میمونم زنگ بزنید خب 908 78 07 00 اوپلوی استراجی کاروان برادرات سالش 2002 استراجی کاروان اوپس شده است با سویت چی گفتی اوکیان؟ اوکیان انا راستموش کشیدگی و جاتوش 1 سال هست 4 تا بالونی نو ماشین واگن مرا سالن شاک میگیریم سالن شاک تماشا کنیم ماشین چی کالوسکی ده آواز برد کنسانیر کور میکنم دتا الکترا کاروکاش مکانیک کنسانیر کور میکنم خوب چخولونا سالن توزا объемش یک شاشی 16 بنزین و گاز هم دارم بنزین خولیو چند سوم گفتی تاوی 65,000 بو ارزونان میشود نمرش 92 955 55 01 زنگ میزنید یکو برای شما را بیشتر معلومات میکنم اوپلوی استراش دوستی یک چند برادرو پرسیدگی بودن مرمت همین برای شما سال 2007 ابیوم یک گاش قطعه ماشین واگن سلام شاد میگیریم سلام شاد تماشا کنیم
коробкаш механик 225000 пробег дорам. اگر پیش میگیم که به شامپان شد پرابه 225000 автопилот коробкаш механик кондиционер کار میکنه مولتیرو همین خونه که هست اینا چند سمتی اکا؟ اینا 66 میگم سودو میشه 66 bu arzundan meşal. Benzin xoliya yo'qani? benzin xoliyo Yaga açtım. Numeroş 985 21 51 51. Zang میزنی اکا برای شما بیشتر معلومات میخوام. 66